Commence. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا عالمنا bonjour le monde leo tirenge fursa yenu ili nivumbue mbavi lepa ya la shio la Comore wa khaswatan pardon de lepa ya la shio la Fumbuni Ngomi ni namna lilio ni namna rili swarifu rangu inu mahamine rangu 2000 décembre 2016 hata havasa yinu nam emanani fumbua o lepa ya la shio leo nokana en 2016 si wanduka o rihana sensibilité ya lepa ya la shio sushu rihana lepa ya la shio la Fumbuni la Comore mais là garvumwao Fumbuni Ngomi hatu madama yondi ho relancer oze projet yezinji madama yondi ho liliyo yondi ho rianshiu sha ngari ombao tiba ngari sana orefanya ya ukana izijiro Fumbuni riliyo bohari haura zitianziani raiseye tena rende harma mahala nyundwa jiri rende la partage na sina wandu wa hivyo rione ukana rione nda sinao eskizorati ya Fumbuni wongo ziona una faida ili riwasaidie wazitienziani ili riwaonise enamna bokosi sinde razitianziani sachant que izoratianziani Fumbuni rahaka jakamila enamna sisirazini yao shanga sinziani ngare ndao en décembre 2016 omwizi wa mwiso wa homaha ziwizili na 10 Kongomanyo la Tanganya wanduika wo hanza lepa la shio wanduika wo hanza ya Qur'an nusu ya wandu wanza Qur'an lepa la shongo wen sharundi ya nusu ya wandu ra Tanganyana homsirini ofukuni ili rejiuzise ile pa la shio la Fumbuni ngilona mnaje arika uzijua inamna lepa la shio la Fumbuni lilio akanika mti watina ujua ukana Fumbuni rangu 2008-2009 avec association wamijani association ya FWM relewaneka yo fuma wa maka ubangweni hamwenze mbamba ritianziani musabaqat al-Qur'an al-Karim ritianziani concours de lecture du Coran banda boratie concours de lecture du Coran yonziani wakati ula wo haritia maternelle ya l'apprentissage du Coran et maternelle yo ya fonctionnement ya hayo dokana wana wafumbuni walona mahamira bimana wajao hambaka ngamanzoni rumshana nini dina yao hanafanya haja rika warenga ngari warenga watabaha wamsiri juu maka rewasomisha ya Qur'ani en chantant chanter tajwidement d'une manière tajwidique et Qur'an. Arendeli anafanya musabaka wa Qur'an wa Fumbuni ukaunjilia ya miji mengomine na mine hawe miji mengomine na mitano ya hele bavukula mbajini la hatu 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 jusqu'en 2019 hata 2020 wa musabaka uokoja fanishiha hasibabu de mdoa huenda hayeche corona basi hamwe maha shenda kume na mwija hiyo rafanya musabaka Fumbuni ilika ufanya ha sibabu mbili huenda ndao zila kwamba objectif dezi hadafu ezi objectif za hatu hindi ezi objectif za hatu ndo hu Tanganya wana wambajini yani ndo hu kreye ndo tanziani bangazo la Qur'ani ikaunga ndo Tanganya wana wambajini usiku wa kamili ili waje washindani waihe ya Qur'ani al-Karim yoni ruga objectif ya ndani objectif ya bili ari appuyer ani arisaidie hari tinemvu zabono ya hifdh al-Qur'an harma omji wa Fumbuni wa hatu ye yararu dohu vulgariser bimana dohu démocratiser
bimana do liberalize bimana do change do tsamasa do hu change na hu kurmisha Qur'an harma wanadamu wonsipia bimana Qur'ani kenyangu huisoma ndio anage plaisir ukatata wakati ndio soma ya Qur'an ze objectif zembili 100% wanaomba jini irende ha mahakume na mujayo irende haka fumbuni do bangazo la ho wanaomba jini haini mwaha wo huja rangu sararu za jioni sa shenda za jioni waja wakafumbuni warevize watwalia harumazi ntananta za fumbuni wenu sungwa msidwa maritwahiri nusungwa ufukuni munziani hula pia ya fumbuni hula pia wotuka group za wana wambajini hula walangu watwalia we Qur'ani hao haulinda umusabaka ujoka ukaya ubangu la mwenze mbamba rende zinoko hizo zikaufanishiha homu saada exclusive gamzambo parce que wandu wengi warogoa harumazi internet wambo mtambo na timtambo naam fumbuni rana mapesa na fumbuni si usaidia za maendeleo ya mji cha fumbuni tena harumwe maendeleo ya mji si tore mahadima basi tukakarfanya suivi sisi continue hakaitabu mjini duka ewandu watendea uze projet ewandu ka ngona disponibilité ya usu ngona wakati ngona ujizi ngona stara boshida wadungeze projet zidumu wakati wingi harumwe group ya hatu zinongezo pia litanganya ende maana zinongoza zaendelea hata unumwa za tufanisha sababu de corona ngeza jiri yabo ngeza jira kudontarangalia kaida objectif central ya hatu na duka wana wafumbuni wadoifadhi Qur'an jaruka objectif hiyo samono karjashinda ratenye haukana ribakisha na ukana wana wafumbuni samono kwa jashinda wa memoriser 10 juz au za Qur'an donc abo vraiment yo niveau faible malgré ses efforts razifanya donc na liso du samasad ngwaja ilia ka 2016 yo projet ya meninu ijo ikende continuité ya he projet ya hifdhul Qur'an ya fuma wa Maka wajabajiri wana problem hoshioni hafundi almarhum Yusuf Dafine mizimu na mdomo mdazebanu wema yo banda haisa hafu 2016 donc wana tabu wajiri wao watongeza yedikoli iroha ibalo na ho wana tabu wa baina likoli na baina ces familles nous ces familles za wana donc ye groupe yo resensibiliser haukati uzima ufukuni wajuha wakaujere mna problemi ya jiri yabo itongeza rambokala na rikensi hapa sasa ino refikirie le palashio banga bondogo zinjiso henda mimbeni zenogo ra constate yabo des démotivations ya mafundi na bongo wendao shioni parce que quand tu rémunéré ngubala tabaha hau narito yemo ya rémunération ya huliba nabe kwa susaidi wambabi isola charma ya forme ya heze ya hoa nezi ya hoa tena wadati kwa tuto akaya hoa leongyo 500 francs unuso wadati kwa tuona d'essayer ye faida ya mruto wa 500 francs ya livier ya hoa hemana alors que awe henditasi ngulo goûter za plus de 500 francs il est mwana abaler dans l'école maternelle mon bon izo choix za he et ma parents wafanyao et demana kubatu rijuha na sensibilisation car tu critique changar décrire les situations ikao do zilio zakaya mjini mizumba jaribulia ya shabaha shau créer le conseil du paya la chio do funguni ye conseil yo honjanziani wa ma volontaire waondokina almarhum Yahya Twayibu waondokina proviseur Alu Abdillahi waondokina directeur Sulaimana Mansouri waondokina infirmier Ismail Lavani waondokina l'entrepreneur Tamono Musa Saada Piero waondokina mafundi ya mabazio na wench walio yabo Tamono kina na Jimra Salan na Debitena amladin tueshele aba bantina liste cha un beau jour gardoma biani wandu wa constituer équipe hiyo Somali wa Madabakari wa Ndonru raka ukreye Tamono ye comité Tamono pardon le conseil du paya la Shio bimana majlis katatibu Madina Tifumbuni heloha ya Sharab wakati huo wala décider retier le conseil para shonziani rila milano kanam sheila dimu heni mndu yalojitolea bahindu yalotoa bahindu sondulo bandi décider sondu akabo heni mndu halotoa 2000 francs heni muizi kiasi yae rendelea namna yota yija
zinongo hizo wandu kwa chaka ushida watu wa 2000 francs hizo conditions zile hunu almurad ye ekoyo ribeshea fundi watu fundi Shabani Paris ikawa zinongo zinu hazimilia nonondo vaya arabe kana okay inshallah na rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ari shinde rendele usoni ngwaje india ye conseil ya ile pala shio miongoni mwa grand projet la Tanzania hata hapa sehemu kati mngo zao ni bon aritia une forme de rémunération, une forme de salariat. Je sais, gamjokana watukufu wangu wa ema mambo ya he conseil du palachio wo kwa wanza rabukana ngariliba wangu wo kwanza wabekana inu salariat wo kwanza wabekana inu rémunération yani malibo wanza rambe unu msaada soit unu msaada almradi rangu décembre 2016 pour wana mam nishidao harma et dunia kamil rangu décembre pardon 2016 et ma bazio ya fumbuni et ma fundi wasomisha yabo ngwani kwao une aide équivalait au tabono 25 000 francs entre 25 et 37 000 francs hataba saï heni mizon rangu décembre hataba saï on est en 2000 on est en décembre on est aujourd'hui le 28 décembre 2020 yoma hamine ya kamili mkama Chadouanza rangalie tena rundukana toujours le niveau ya Coran ya hifd surtout la mémorisation du Coran on est faible on est loin à Funguni on est en dessous du niveau national malgré les efforts réalisés depuis 10 ans malgré les efforts gari joka ngabo de mobilisation gari joka et intérêt les préoccupations les priorités zahima parents ne société kasti harma ya Coran et pourtant on va le Coran ma parents vont le Coran ça fait des paradoxes idiots al-muhim le comité le conseil du palachio irengeze ngonzani rabokana duta ana musabaka wa hunu mjini waniani ritanu si musabaka juste watoto watosoma juz ama ritanu kata juz ama watoto kwa tushida wai soma za kweli arijukomia rimaruha d'où de là est née l'idée de la création du centre fumbunien de mémorisation du Coran bimana do Tanzania markaz ya uhifadhi wa Qur'an mjini Fumbuni risa ya projet ilansewa ikauladimu ngasina mahamili ikauladimu keribua kadashidara ibua heze conditions no wakati neze materieli muhajana tena kadashida raibua unu mahari dunia e presida wa hatu tamono proviseur monsieur le proviseur wa hili ya Fumbuni monsieur Ali Abdoulaye Jumbe harabaka bonfu nafanya mashaurata unumaha ribueli kolini baishe zinongo pia kaza kamila nuzongo ziende parce que fanya mamiraru ari ni ko wandu promesse wandu kujomba kasi wandu andabu sonda Qur'an wandu andabu alifunga sana mimi ngojelia kweli man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan heni mndu urele yo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heni mndu fanyo zinongo sababu le imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaj'al lahu makhrajan Mwenyezi Mungu etombulia milango rija hundu famille ya Fumbuni ilo hambobo waona nyumba nkuu yabo na place ya baki warambia ukana omadoni fanya démarche ili renge imahadi ranzi habarua reweshe ma responsable warambia rendera waone wajaona bakalanga au projet de dina zulu yao donc l'on kana c'est trop lourd holunga démarche za mahadi parce que za serikali tiba za warabu ili fanyaje inokana iliforibu centre hatu baishe dahoni shamli zimba jela mundu famille et famille irinika nusu ya he nyumba ya hao ye nusu ya he nyumba ya hao iyo ndio abasema tamono arandisa o rite projet ya he lecture et projet ya he mémorisation du Coran harma onji wa Fumbuni ezo nogo zikantije zanogo zikanti ye namna zikanti ukana ngaribu wao internat ilindini ilirinike wana wajoka ujabo yeshwada ushinda wahifadhi Qur'an à l'espace de 3 ans yabo ngwajo lilie yabo wa somie yabo ngwajo somie yabo walilie yabo walale yabo harme maha miraru iyo yabo ngwa hindi yabo ngwa il faut ba ke dortoir yabo ngwa hindi yabo il faut ba kae
restauration bimana wake restauration ya kwamba kana ifo wakae mafundi ya kwamba ifo wakae remuneration zenogo zadunga pia demo zitanganye akasina ma partenaire hatu Paris wari prometea warere zitanda superposé raha sabono zenogo kazi tanganya iko Paris shawandu wa confiance wa ja vacances wa participer ndondo arma ema bujule hatu rita zihazi za onzianiza iho hambobo e centre ngejo ka hambobo risarwa haya mishana ya SVC risarwa haya mishana ya heze douche ngasi arma basayenu hupania ze classes za usomia jo à peu près tayar obanu lio aba ngasi na yeshwabaha shaushinda re accueillir wana tamuono ramba kana de rentrée ya umma et rentrée tainu isa injanziani kadra fa rentrée hak donc on se dit ramle na bukana 20 janvier inshallah taala ya rabbi ya mujib ad-da'wat wa ya qadi al-hajat wa ya rabb al-alamin wafiqishe le conseil de Palachio ya hamjini fumbuninu ili ribwe e lekoli hatino unwa yawe lekoli yo lifanya ukana katoka unenga 20 wanazioni 20 donc daila wema wa hatu daila roho mkuu ya shifumbunia hatu mwingoni mweze athar mwingoni mweze miratha mzesedi hasani wa sida shimu ya kauri chini ya mvudu kana ekanga mlao bwa fumbuni na mtudo shile ya wambaji mimi ndajute madama kamjua wambaji no hangu garwa birlia garwa ndele habe kana wambaji ikasingar lao si humbana na wote mfahari winjisha yone namna lebubwa la hatu da iende kimungu Rabile nani tena na nusiomba jini sida upia warenso bakana bwafumbu ngamringao eri muyenge nije koma eske mfumbu la jojo yenga mdumbaji parenthèse rejera dukana na garanga wanazioni 20 don yekume wafumbuni yekume wambaji choba ndorilio habasemu nyandikano mnishile hao wafumbuni wa platform ya fumbuni avenirini nyandikano mdungao ya platform ya fumbuni avenir ya message yangu inu tia ho wandu wahe walona ye platform ya fumbuni avenir awoche inunga mombo mungu ye platform fumbuni avenir wayengelilie arma wa fumbuni lionti pia arma 00 za fumbuni za hatu ili waunde hanene information yinu ya ce big projet spirituel projet cool yinu ikawa ndo mara amando baada fundi Said Ghalib wa Tanzania isomisa ibina Alu Abdullah isomisa ibina Abdul Karim Shuaib isomisa ibina Bolava isomisa wandu wenchi kao leo wandu ndo ne Qur'an walozima mu misri na watu walisomishao bando wakati huo vile wabiri mahashiri na mitanzo ngozi lala reja avec Fuma wa Maka reja tena leo avec le conseil du Palachio on a relancé difficilement la vie du Coran dans la cité fumbunienne. Donc à vous les collions gardobois inshallah ta'ala le au mois de janvier ou nous carabadele de chokatingo serré donc na janvier gardobois inshallah ta'ala vani zonaba leo une information révélée yema parents roambi ukananam baishe kadashinda rarenga wanazioni wambajini là maintenant changardo renga wanazioni wafumbuni kume wao relancer projet il y a projet indienziani ya fasira bo ngamrongozo ma parents wafumbuni ya walono wana armwe mabazio ya katsas ngarendo ratie projet indiani garanzao mrubesho wana hanyu walona mahakume kumino mwija wajwa usoma alfa fataha alfa kasiri alfa dumu a e u wana hanyu wajwa usoma قال فما خطبكم أيها المرسلون ونحن وجو سوما ألف لام ميم ونحن وجو سوما قاف والقرآن المجيد ونحن وجو سوما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هني مانا وجو سوما يبادش القرآن وجو سوما نمدي لشيو غاردو كان سيناو pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a dit moi ye programme ne rythme ni kawya waktabono ike mwana isa hajifadhi Qur'ani kamil. Ngabu wanaika wangu wana uwezo
kwa naulinde mahamira rio ili wahifadhi Qur'an kamili shayonde date maximum rinikao wana tamuono akawa na kotana preoccupation zinji oitwani li zanogwezo zinjenziani donc yabo wabaye ngardonjia inshallah taala janvier 2021 inshallah taala yabona mrubesho wana yabo mjio rifanya wamada maramba ilatimwa wana walide yabo wasomia yabo walide yabo walale yabo au départ raze conditions za ulazo wana rakas za tanganya donc yabo hindini yabo ilazimu wana wao waje wakae ushioni wotasi wasome walidi yabo msana wabaki tena wasome hata wakati al-maghrib baada al-maghribi wana wao waje wana wao warejee muhao wana wao warejee muhao naam bon ngarfanya une petite pause on peut faire une pause. On va faire une petite pause juste pour ouais. Et puis nous reviendrons avec vous dans un instant avec mon caméraman. Yo, bonsoir. Non, ngam préféré terminer diviser omnugozo ngunu rare jazia raswali maharibi ay swali liansha unu komor na bukana nam na bunga donjia insha Allah taala au mwezi wa janvier wanangwa jo usomi yabo walemba hindu yabo maharibi warantre hodahoni hatarjodo shughliha na huendelea neze ya logistique za husu wo mlalo yabo ambwa hindini yabo ambwa heni mbikao ndo ushilio ya izoramba obanu za he centre fumbunien de mémorisation du Saint-Coran ikaonga riparao ya arab al-markaz al-fumbuniyo litahfidhi al-Qur'an al-Karim yeshikomori des centres ya uhifadhisha wana de centre ya fumbuni ya uhifadhisha wana ya Qur'an ya program ya mizi ya maha miraro wazaze warveshe wana ngwajohu somiabo walile yabo hata bo maharibi warejeo dahoni sachant que ngaromba au bout d'un mois 2 ou 3 mois zilitanganya zi alaza kwa wana tena walale yabo ambao kana ngabo mapiho ya upisha wana wao yabo ambao kana ngabo magardien ya ugordia wana wao yabo ambao kana ngabo mafundi ya usomisho wana wao heni mdujo kwa ujaya fanye hazi harumaye centre de même centre fumbunien de mémorisation du Coran imduo ngarjo mtwalia ndondondo ze akhlaki za hahe neze tabia za hahe ikaizo tabia za lulana na dini ya Uislamu na urespecte strictement ya dini ya Uislamu parce que yabo ngarjo rééduquer wana watu selon le Coran yabo kana urenga heni mndu bwanama wafumbuni bwanduza ngo wafumbuni yeshele parce que sonanza amba kana we shaka mjana ndo mjini la yeri interesse obanu ndo wana mjini wasome ya Qur'ani sho wandu wajuka ushuli hanao ngartsa wandu ikaunga una profile fulani na tabia fulani na mbina fulani ndo washuli heno wana hatu arma e centre ino karna urenga hendi gardien baisha anazevuza ndobi hajoshida saidi wana karna urenga hendi mpisi baisha ngena zevuza ndobi hajoshida ya saidi wana ngardorenga gamjuka za mbabi banu leo haumambia nije haumambia kana na inscription ya howana ye muhimu de inscription ya howana ye muhimu de inscription ya howana haraka zetizuni yendobi ya ladimu mwendelee ili inscrive owana wahatu ngamjuendelee ya Sulaimana Mansuri mwendelee fundi Ali Abdullahi Jumbe mwendelee al-infirmier Tamono Ismail Lavan ngamjojo mwendelee tena na Jimra Salan pour les inscriptions pour de plus amples d'informations anda information zinji na zinji ngamjo na proviseur Al Abdullah mone Ismail mone Sulaiman Mansour mone Ismail Lavan mone
Najima Rasalan na nimrikao hahusu e conseil ya hele pala shio ngamdojo huzisa fundi sujai sha ngaritsa wao yewandu wao wakaile ma interlocuteur direct en tout cas baina ya hema parents ne e centre ya hatrio ha harmaze inscription ziazaba kiabo inshallah taala ngadu tsanganya wazima rizifanye ngamkazo yabo haukana ile nshaija ngamkazo yabo tena haukana tsambaze ndoko hojumlifu hazo zenti uzijawezo ngarjo accompagner mirongozi hatinu na mirongozi ya satana à détail pour plus donner l'information à toute la population et permettre tena aux parents wa reposer ma question ya bane mahamira runi banu wanonga joka usoma hindi banu ile Qur'ani bahi ya bwana ile kulikena kana retari holikoli e masala yao tipia riatwalia ngasina majawabu ya hayo rijohumnika niyo na hu wabadua mriondele dua Swanduka ndo ratendea ze projets za fumbuni zino haswatan da zini za husu yedini. Dezozo ntipe kaundo relio haswatan za hunde dini ili ndini ili mnezingu ya tebaraka la plateforme ya fumbuni avenir ikaundo raitanziani ikaundo rataua leo arifanye première information ya husu ya Quran haukai plateforme ni itwa numini ili riombeleze dua za hayo ili yanshi atahale ili kae tamona un espace critique un espace innovant un espace aussi tamona une force de proposition et d'initiative en faveur de la ville et de notre grande région de Mbadjini. Mimi Ahmed Suja Isimba Mbaba Jahi rangu ndahunu baoni dona mfainiani ye video yenu na omba Mungu mreagisse awema inshallah taala muzise de plus en plus de formation. Gamsalimu ye conseil ya paya la chio de Fumbuni na watamsama parce que ça doit faire 10 jours rangu wanabia au plus tamone wangu wanabia ni ju occuper ni hazina na tushina ju occuper kazi hazi zikazinji ngam mshukuru Mwenyezi Mungu habasaini bani kazi fursa zinu ili riitie nziani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa